बौद्ध ब्लॉक बाउंशुणी बौदिया साहिरे फ्रेंडशिप अनलिमिटेड ग्रुप पक्षर गणेश पूजा उपलक्षे शिशु सागर 10 कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆସିଡିଏ ମୁଖ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ବୌଦିଆ ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚକ୍ରଧର ମେହେର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସଭାପତି ରମେଶ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। फ्रेंडशिप अनलिमिटेड ग्रुप सदस्य शेषदेव मेहर सभा परिचालना करथिबा बेले परमेश्वर मेहर धन्यवाद अर्पण करथिले। एही शिशु सागर कार्यक्रम रे अंचल प्राय 17टी विद्यालयर छात्र छात्री माने जोग दैथिले। परे छात्र छात्रीक पक्षरु विभिन्न प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबा सह सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइतला। एथिरे कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्रीक अतिथिक द्वारा पुरस्कृत करा जायतला। ए कार्यक्रम रे फ्रेंडशिप अनलिमिटेड ग्रुप एवं भुवनेश्वर मंदिर उन्नयन परिषदर समस्त सदस्य सहयोग करथिले।